awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika anda pernah hadir dan kembali semula, terima kasih kerana sudi kembali. Jadi dalam video kali ini, kita akan sambung beberapa examples. Okay, untuk kita discuss berkenaan dengan chapter 4 iaitu forces. Tapi sebelum kita mula, jangan lupa untuk tengok video ini kerana dalam video ini terdapat lagi beberapa soalan yang telah dibincangkan. So, apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay, now let's start with question number 1. So here we have an inclined plane and then we have an object where the object is pulling by a man, okay? A man is holding a box of mass 100 kg up a 35-degree incline by a rope attached to the top of the box. So means that the man put an external force on the object in order to make it move upward on the inclined plane. Okay? So given that if the rope makes an angle of 20 degree to the inclined plane as shown in the figure, okay, and the coefficient of friction also given. So bila soalan bagi coefficient of friction means that dia adalah rough surface, ada friction. And equation friction jangan lupa it's equal to mu kn. Okay, and given that mu is 0.65, calculate the force applied by the man to keep the box moving at constant speed. So remember when the object is moving with constant speed, so that the acceleration is equal to 0 meter per second squared. Okay, so ini adalah maklumat yang dia bagilah. So 20 degree mu. Okay, so now before we start our calculation, make sure you know how to draw the free body diagram correctly. Kalau tak pandai buat free body diagram, calculation kita memang akan salah. Jadi tips yang pertama, bila you ada inclined plane, make sure you tengok dekat mana objek bergerak, on which surface. So means that this is the surface. Objek itu bergerak di sini. So this surface is the x component, the x-axis, and then the component that perpendicular to the x-axis should be y component, y-axis. Okay, so now on the diagram, so saya akan lukis macam inilah. Okay, so this is x and this is y. Ingat ya, free body diagram untuk inclined plane. Bila soalan minta kita lukis free body diagram, jangan pusingkan x and y axis. Diagram kita tu jangan pusingkan. Okay, so sekarang kita ada force apa? Tentunya yang pertama, so we have normal force. Sebab objek itu ada contact dengan surface. So normal force is going upward. Okay, and kedua mesti ada weight. Okay, weight jangan salah. So weight downward. Straightly downward. Okay, and then the angle here should be 35 degree. Nanti ada yang tanya kenapa 35 degree sama dengan angle inclined plane. Okay, saya dah pernah cerita dalam video nota animasi sebelum ni. Okay, so boleh tengok dekat sana. So kita ada external force. Okay, so external force in this direction, F. So it is 20 degree here. And since this is rough surface, so we're going to have friction in this direction. Okay? So itu saja yang kita ada. Dah lengkap dah free body diagram kita. Jadi bila soalan minta free body diagram, so kita hanya buat terus macam ini. Awak guna pembalas elok-elok ya. Okay? So kita ada Y. Okay? So this is x-axis and y-axis. So here the dots will present the object. So as weight is downward, straightly downward, okay, and this is 35 degree here. Lagi kita ada apa tadi? External force. So saya suka letak external force saya sebagai F1. So saya tahu ada satu saja external force. So at angle of 20 degree. And then in Y component saya ada normal. Sorry. Lukis elok-elok. Okay, kita ada normal.
and kita ada friction. Jangan lupa. So, bila kita tarik dia naik ke atas, friction mesti opposite direction dengan motion. Okay, so friction in this direction. Okay, kenapa? Sebab objek itu bergerak ke sini. V, dia naik ke atas. And it's moving with constant speed so that the acceleration is equal to 0. So now let's start our calculation. Okay, bila kita dah siap free body diagram, kalau soalan tanya draw the free body diagram, kita dah dapat dah full mark. Okay, so now calculation. Before we start, tengok pada semua force yang ada angle. So we need to resolve all the forces first. So saya nak resolve dulu F1 into F1x. Ini chapter 1 ya, ingat lagi. Which is equal to F1 cos 20 degree. And saya akan resolve kepada F1y. Which is F1y equal to F1 sin 20 degree. Okay. And how about W? W pun kena resolve sebab dia ada angle. So here we have WY is downward. So WY is equal to MG, which is W cos 35. So saya terus tukar W kepada MG cos 35. And then we're going to have WX. WX ni saya tulis dekat sini. Which is equal to MG sin 35. Okay, jangan terbalik ya, cos dengan sin, tengok betul-betul. Okay, sekarang saya dah settle, saya dah resolve, senang untuk saya tengok berapa banyak force yang ada in X component dan berapa banyak force yang ada in Y component. So now let's start with total Fx equal to MA. Okay, so since the object is moving with constant speed, so A is equal to 0. So total force in X component, berapa banyak force yang ada in X component? So kita ada 1 F1x which is to the right. Okay, saya consider the to the right which is upward lah. Di mana F1x ni same direction dengan V. So F1x akan jadi positif plus negative WX plus negative friction. Okay, so hanya ada 3 sahaja. Okay, hanya ada 3 sahaja force in X component yang warna kuning tersebut. Okay, so saya akan tulis F1x is positive F1x because the direction of F1x is same direction with the V. Okay, V dia nak gerak ke atas tadi kan. So plus, kita ada friction which is opposite direction, so negative friction, and then plus negative WX since the direction of WX is opposite direction dengan motion dia. Okay, so it's equal to 0. So kita pun tulislah semuanya. So F1 cos 20 degree minus mu, okay, friction mu Kn. Okay, so sekarang kita nak kira F kan, F1. So plus, so ini akan jadi negatif lah. Saya terus tulis negatif mg sin 35 equal to 0. So sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari F1. So we want to find F1. So kita tanya diri kita lah, kita ada tak nilai ni? Ada. Ada tak nilai mu? Ada. Oh, nilai n tiada, mg ada. Semua ada kecuali n. And then dari mana kita nak dapatkan n? So we can get n from Y component. Sebab n duduk dekat Y component. Tengok pada free body diagram kita. So now we can write another equation. Total Fy pula is equal to 0. Total Fx equal to 0 because it's moving with constant speed. Tapi total Fy equal to 0 because the object is not moving in Y direction. Okay? So total Fy equal to 0. So tengok pada kita punya free body diagram, ada berapa banyak force dalam tu. So kita ada normal 1, kita ada F1y 2 dan Wy 3. So since direction of normal and F1y is upward, so saya akan tulis n as positive value plus F1y plus negative Wy. Because the direction of Wy is downward, so saya letak negatif menunjukkan dia opposite direction dengan normal dan F1y. So it's equal to 0. So now let's expand. So kita akan dapat n is equal to Wy
minus F1Y. Rearrange sebab kita nak cari N tadi kan. So, N is equal to mg cos 35, gantikan balik, minus F1 sin 20. Okay, so this is second equation. So, kita dah ada first equation here and this is second equation. So, sekarang kita nak buat apa? So, now let's substitute. Okay, so saya nak gerakkan ini dulu sikit. Okay, kita tulis dekat sini lah. So, now let's substitute equation number 2 into equation number 1. Okay, so kita boleh masukkan lah. So, equation number 1, F1 cos 20, kita tulis balik. F1 cos 20. Cos 20 tu tekan saja kalkulator terus. So, you akan dapatlah nilai dia. Saya terus saja masukkan nilai. Minus, tengok equation number 1 dekat sini. F1 cos 20 minus mu K. So, nilai mu K, soalan dah bagi 0.65. Alright, and then N. N kita tadi berapa? Okay, saya masukkanlah nilai dia. N kita tadi inilah. Okay, kita akan masukkan nilai dia. mg cos theta, which is mg cos 35. So, terus sajalah M soalan dah bagi. M 100. Saya terus saja masukkan 100. Okay, mg. So, G is 9.81. Okay, cos 35. Okay. And then minus berapa tu? F1 sin 20. Okay, F1 sin 20. Sin 20 awak tekan kalkulator, you akan dapat 0.22 F1. Okay, sin 20, seterus saja tekan kalkulator. Okay, 0.222 0.222. Cuba check Okay. Alamak, tak muat. Kejap saya gerak lagi sikit ke sini. Okay. And then minus 100, okay, mg sin 35. So, darabkanlah 100 times 9.81 times sin 35. Okay, equal to 0. Panjang kan? So, kita selesaikanlah sikit-sikit. So, 0.94 F1 minus, so selesaikan 522.33 plus 0.222 F1. Okay, ni awak kira So, dapat berapa tu? Sekejap, saya betulkan balik yang atas ni. Yang ni 0.22 F1 ni, saya tulis dulu F1 sin 20. Okay, F1 sin 20. Okay, saya tak kira dulu sin 20. Nanti, sin 20 darab dengan 0.65, baru dia dapat 0.22 F1. Okay, so, dah settle yang belah sana, minus, selesaikan yang ini pula. Okay, sekejap saya highlight. Selesaikan yang ini pula, saya highlight ini. So, dia akan dapat 562.68 equal to 0. Awak cuba kira, praktis nak kira. So, 1.162 F1, kumpulkan F1 satu tempat. So, equal to 1085.01. Therefore, F1 is equal to 933.7 Newton. Okay, so kita akan dapat jawapan. Jadi inilah jawapannya untuk F1. Okay, daripada lelaki tadi yang menarik kotak tersebut. So, kira satu-satu, substitute satu-satu, cuma jangan careless dan pastikan free body diagram anda betul. Okay, so finish question number 1. Let's proceed to question number 2. Okay, now question number 2. So here we have two objects. We have 9 kg box where this box will move and accelerates down a 28-degree inclined plane at an acceleration of 1.2 meter per second squared. So dia dah bagi acceleration. So given that if the coefficient of kinetic friction, so maknanya akan ada friction. So given the coefficient, ini adalah coefficient of kinetic friction. Ini bukan friction. So, coefficient of kinetic friction tiada unit. Jadi, kalau soalan Sarawak kira coefficient of kinetic friction, jawapan jangan pandai-pandai letak unit. Okay? So, what is the mass of the block hanging off the back of the ram? Also, what is the tension in the rope? So, ada dua benda kita nak cari. The mass of the hanging block and then what is the value of tension T.
So, ini yang dia berilah. Okay, yang dia dah bagi tu. Okay, so kita keluarkanlah maklumat. Saya letakkan ini sebagai M1. Okay, and this is M2. Okay, so M1 is equal to 9 kg. M2 saya tak tahu berapa. So, mu K 0.15. So, the acceleration is given 1.2 meter per second squared. And soalan suruh cari tension. But before we start, let's draw the free body diagram. Okay, so we start with M1 first. Okay, sama macam apa yang kita buat tadi. Okay, so this would be X component. And this would be Y component. Okay, X component mesti yang selari dengan surface ini. X component. Yang perpendicular adalah Y component. So, sekarang dekat soalan kita tengok two objects attached by a rope. So, rope tu mesti ada tension T. Okay, so kita lukis dulu. Alright, so W, make sure W is straightly downward. W1, and this is the angle. 28 degree. So, ada contact antara objek 1 dan surface. So, ada normal force. And then, kita tengok objek tu bergerak ke kiri kita. So, friction dia mestilah ke kanan. So, kita ada friction. Dan satu lagi, jangan lupa kita ada tali tadi. So, we're gonna have tension. Okay, tension saya nak pakai kali hitam lah. Okay, so tension in this direction. T. Okay, kita ada friction, kita ada tension. Okay, so itu saja force yang ada dekat mass 1. And how about mass 2? So, mass 2, kita akan ada W2 downward. And kita ada juga tension. So, kita guna kali hitam. So, tension is upward. Okay. So, as we know that the object is moving down the inclined plane in this direction. So, untuk mass 2, dia mestilah jadi, untuk mass 2, dia mestilah bergerak ke atas A dia, kan? So, pentinglah kita lukis kecil dekat situ untuk guide kita. Kita nak tahu motion dia bergerak ke mana ya. So, kita lukis sikit kecil dekat situ. Okay. So, let's start our calculation. But, make sure before you start your calculation, please resolve all forces yang ada angle. So, untuk case kita sekarang, force yang ada angle hanyalah weight, W1. So, saya nak resolve W1 kepada W1Y, which is W1 cos 28 degree. And then, kita akan ada WX, which is W1 sin 28 degree. Okay, ini resolving vector ni, chapter 1. Okay, so now let's start our calculation. Okay, so saya akan mula dulu dengan total force. Okay, kita ada dua objek, so kita ada 3 equation. Kenapa saya kata kita ada 3 equation? Okay, kita mula tengok sini. Untuk mass 1, okay, untuk mass 1, kita akan ada total force in X component equal to MA sebab dia bergerak in X component. Tetapi dia tidak bergerak in Y component. So, total force Y, okay, 1Y referring to mass 1 in Y component, so equal to 0. So, akan ada dua equation daripada mass 1. And untuk mass 2, sebab dia hanya bergerak in Y component sahaja, tak ada pun force in X component. So, hanya ada satu sahaja, which is total F2Y equal to MA. Bukan equal to 0. F2Y equal to MA since M2, mass 2, is moving upward. Dia bergerak dengan acceleration A. So, akan ada 3 equation. Okay. So, now, let's write the first equation. Saya mulakan dengan mass 1. Okay. Kita highlight sikit. So, mass 1. So, total F1X. Saya namakan dia F1X. So, saya tahu dia referring to mass 1 in X component equal to M1A. Saya letak M1A. So, supaya saya masuk nilai nanti, M1 saya masuk nilai yang betul. Okay. So, saya akan tulislah. Kita tengok pada mass 1 ada berapa force in X component. Cuba tengok. Okay, kita ada 3. Satu adalah WX. So, tengok direction WX, same direction dengan A. So, saya akan ambil
untuk memudahkan saya, force yang same direction dengan motion A, okay, saya akan letak positive Wx plus negative friction because the direction of friction is opposite direction dengan A. Dan tension juga direction dia opposite dengan A. So, F dengan T ni akan jadi nilai negatif. Boleh? Okay. So, saya akan tulis positive Wx plus negative friction plus negative T equal to M1A. Itu saja force yang ada in X component pada M1. So, Wx, kita gantikanlah nilai kita dah resolve tadi kan? W1 sin 28. So, saya akan terus saja masukkan mg sin 28. Alright. Minus. Friction adalah mu kn minus T equal to M1A. So, kita nak cari tension in the rope. So, kita bulatkan apa yang kita nak cari. Kita nak cari ini. Kita ada tak nilai mass M1? Ada, soalan dah bagi. So, ini ada, semua ni ada kecuali normal. Okay, A pun kita dah ada. So, mana nak cari normal? In Y component. Okay, normal duduk dekat Y component. So, saya akan teruskan lagi ke equation seterusnya. Saya akan letak kat sebelah ni lah. Tak muat Okay, so total F1Y equal to 0. So, dekat mass 1, kita ada dua force in Y component. Kita ada normal dan kita ada W1Y. Itu saja. Okay. So, sekarang saya akan tulis normal, positif, saya consider dia upward, plus negative W1Y equal to 0. And then, normal you akan dapat equal to mg cos 28. So, substitute all the values. 9.81 cos 28. So, you akan dapat normal is equal to 77.96 Newton. Kita namakanlah equation kita. Equation number 1, equation number 2. So, now, let's substitute equation number 2 and tadi kepada equation number 1. Okay. So, substitute lah. Masukkan nilai dia. mg, M tadi 9. Okay, 9.81. Equation number 1 mg sin 28 minus mu k soalan dah bagi 0.15. Normal kita dah cari. Okay, apa lagi? Minus T. T nak cari. Equal to M1A. A soalan dah bagi 1.2. Daripada sini, kita hanya tinggal satu saja unknown. So, selesaikan, kita akan dapat T is equal to 18.96 Newton. Okay, so inilah jawapan kita. And then, kita nak cari juga what is the mass of the hanging block. Alright, so nak dapat mass of the hanging block, sudah tentunya kita perlukan equation total F2Y equal to M2A. Okay, so saya akan tulis dekat sini lah guna color purple. Sepadam dulu yang atas ni. Okay, supaya dia tak mengganggu kita. Okay, so total F2Y equal to M2A. So, tengok pada free body diagram untuk M2. M2 ada dua saja force in Y component. Kan, T dengan W2. So, sekarang, the direction of T is same direction dengan A. So, saya akan consider ini sebagai positif. Jadi, saya akan total up total force in Y component T plus negative W2. So, dia akan jadi T plus negative W2 equal to M2A. So, sekarang, kita rearrange dulu. Ini adalah M2G equal to M2A. Alright? So, kita bolehlah factorize kan? Bawa pergi sebelah. Therefore, M2 is equal to T over A plus G. Masukkanlah nilai T tadi, 18.96. A, 1.2 plus G, 9.81. So, mass untuk objek 2 you akan dapat 1.72 kg. Alright? So, this is the answer.
So finish question number 2. So let's proceed to question number 3. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.